बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं समझता हूं कि इस पाए का काम, इस क्वालिटी का काम और वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो शायद ही किसी दूसरी फीमेल आर्टिस्ट ने किया हो, और इतनी वर्सटिलिटी जो है वो भी शायद ही किसी दूसरी आर्टिस्ट के पास हो। फराज का एक शेर जो है वो उन पर सादिक आता है कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली द लेजेंडरी बुशरा अंसारी साहब। वेलकम। स्टैंडिंग ओवेशन बनती है लेकिन उसकी फ्रेम से आउट हो जाओ। हाँ, ऐसा पर स्टैंडिंग ओवेशन ज़्यादा लोगों की होती है, दो हो गए तो चुप करके बैठ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता जिसको देखो जो आपकी बराबर की उम्र का भी है ना, वो भी आपको बुशरा आपा कह रहा होता है। तो मैं तो नहीं कहने वाला, मैं तो बुशरा साहब ही कहूँगा। हाँ, मैंने तो अभी पिछले दिनों हुमायूं को भी मना कर दिया। मैंने कहा है वो यंगर हस्बैंड देन यू। आपा का ये, सॉरी टू कट यू, अब हमारी इंडस्ट्री में पिछले कोई 20-25-30 साल से आपा का ट्रेंड है। कुछ लोगों को कभी बुरा लगता है, हमें इसलिए बुरा नहीं लगता कि पहले एक ज़माने में होता था मैडम, तो वो एक अजीब सी फॉर्मेलिटी थी। जैसे फिल्मों के लोगों को भी कई लोग कहते थे फलानी मैडम, एक तो मैडम नूर जहां, वो तो मैडम ही है। हाँ, और वही तो मैडम है, एक ही मैडम है, उनको ही मैडम कहना चाहिए। मगर बाहर और लोगों को भी तमीज से लोग कहते थे, वो फॉर्मल हो जाता था। आपस ही एक अपनाइयत होती है। हाँ, तो जब कैमरामैन या स्पॉट बॉय या असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर आपा कहते हैं, मगर हम उम्र कहे तो वही तो रिस्पेक्ट है। हाँ, उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर तो आप उसे उस तरह से आप हानिया को आपा कह के देखिए तो आपको बताइए अच्छी तरह। बच्चों को आपा नहीं। अच्छा, मैंने ना ये सोचा था कि उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने कहा जरूरत भी नहीं है और हमने 100 तरह की बातें करनी है। मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तेफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी, इकबाल अंसारी, दोनों जो शख्सियात है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हम बरासे में दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफा इकबाल ही ठीक। क्या आपको कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मल टाइप नाम? आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। ये शायद पता नहीं, इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है, या होती है या नहीं होती है। ये वैसे बुशरा साहब इसकी क्या वजह है? आप देखिए कि जैसे बाज़ों का जब हम किसी दोस्त से को मजाक करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वही बात जब हम तंज में करते हैं तो बुरी लगती है। हम ये तंज क्यों करने लगे हैं, हम टीज क्यों करने लगे हैं, टॉक्सिक क्यों हो गए हैं? हाँ। हम यानी कि खुशदिली से क्यों नहीं एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर सकते, एहतराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर वही कहूँगी कि घर का बैकग्राउंड और माहौल और हालात, ये सब चीज़ें आपकी नेचर को ऐसा बनाती हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी मैं काम करती हूँ जब भी, तो मेरे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, आप कहते हैं आपा आप इतनी पॉजिटिव हैं सेट पे। मैं जावेद शेख, कवि साहब, मतलब जावेद तो फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रही हूँ, वो तो बिल्कुल ही उसको सारी रात बिठाए रखो, फिर वो हंसता रहेगा। मैं कहूँगी यार नींद आ रही, बस कर दो, इतना कहती हूँ। ना मैंने कभी किसी स्पॉट को डांटना है, ना मैंने मेकअप ही नहीं कराना, खुद ही कर लेना है कि मैं कहूँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो मैं बहुत से ऐसे एरियाज से निकल जाती हूँ जहाँ पे कोई एहतमाल हो किसी बदमज़गी का। लेकिन डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपा आपकी तरह और आप आए क्यों नहीं होती, तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ। मगर मुझे यही लगता है कि जहाँ भी आप काम करने जाएं, यहाँ आए या सेट पे ड्रामा करने जाएं, अपने मसाइल घर छोड़ के जाएं। मैंने शायद कभी बहुत सालों पहले समझाया था कि मुझे जब भी काम करना है, मुझे इतना ही करना है कि मैं चिड़चिड़ी माई ना बन जाऊँ। मुझे चिड़चिड़ी माई नहीं बनना, वरना मुझे काम कम करना है। और मैं शायद दूसरों की निस्बत थोड़ा कम भी करती हूँ, साल में एक आधा प्रोजेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत थक जाती हूँ। हाय अल्लाह, बस ड्रामा बड़ा पेशेंस का काम है, 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी कम किया आपने 2-3 साल से, उससे पहले वो
लुत्फ नहीं रहा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे कि जिसमें आप कहते थे भाई चलो उड़ा रही है तो चलो करें, तो चलो सीता बागड़ी तो करें, चलो बिल्किस कौर है तो चले गए अमेरिका, वहाँ पे पैदल चल रहे हैं, उधर कहीं पहाड़ों में फिर रहे हैं कभी। वो तो एक और नशा संचूर कि ये संचूर देखे ना, तो कामों के अपने वो एक कामों की एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट नहीं रही है, क्योंकि वही सास बहू है या बुरी माँ है या सख्त माँ है, तो वो कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं ये कोई काम ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जी, अगर मैं इसको नहीं बहुत पसंद भी नहीं करती, बट आई एम पार्ट ऑफ दैट, व्हेन आई एम डूइंग इट आई हैव कमिटेड टू समबडी दैट आई विल डू इट, तो फिर मैं वहाँ जाके आपको चिड़चिड़ कहूँ कि वैसे ये कैसा है, क्यों है, क्या कर रहे हो। हाँ, स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत मेरी उनके कंसेंट से मैं चेंजेस कर लेती हूँ कि देखो ये जुमला अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ही सतही जुमले होते हैं, आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर अच्छे लिखने वाले नूरुद्दीन शाह टाइप तो बैठ गए एक तरफ, मैं भी उनकी पीछे चेली थी उनकी, मैंने भी ज़रा हाथ रोका हुआ है, आप भी नहीं लिख रहे। तो जो लोग लिख रहे हैं फरावानी से बिजनेस चला रहे, तो कई दफ़ा गैर मयारी जुमले होते हैं, बुरे, मतलब खुदा न खासा गलत सेंस में नहीं है, मतलब यही है कि जैसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर मैं बनी हुई थी एक किसी ड्रामे में, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अस्पताल था मेरा, मेरे पास प्राडो गाड़ियों की लाइन थी, और मेरा जुमला क्या लिखा हुआ था, मैं अपने किसी साथ में जो डॉक्टर था उसको कहती कि देखिए ये बात जो है ना, ये मुझे वारा नहीं खाती है। तब ये किसी दुकानदार की बेटी ने लिखा होगा, तो वो तो यही लिखेगी ना फिर, डॉक्टर है तो परचून दी दुकान। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनकी मर्जी से टोक देती हूँ, जैसे बेचारे डायरेक्टर भी आते थे, आप आ जरा इसको देख लें, तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं चुड़ नहीं करती कि यहाँ कैमरा क्यों नहीं रखा, इधर से शॉट बना लेते, आपने कैमरा यहाँ से नहीं, दैट इज नॉट माय एरिया, सो मैं लोगों को कंफर्टेबल रखती हूँ। बहुत अच्छा, का बड़ापन है और बड़ेपन की आजिज़ी है कि आपने वॉल्यूम ऑफ वर्क की बात की, वरना मैंने एक बहुत जो इब्तिदा में आपके लिए कलमात कहे, मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से कहे, बहुत सोच समझ के कहे, बहुत कैलकुलेट करके देखा कि क्या सब कंटेंट में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ये वैसे तो अच्छी बात है मेहमान को आप मोहब्बत से बुलाए, मगर वो हकीकत से बुलाया मैंने आपको। कोई शायद ही कोई दूसरा ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट हो जिसने इतना काम किया हो, इतनी क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी में, अच्छा फिर इतनी डाइवर्सिटी, यानी कि, और फिर अच्छा एक और चीज़ भी है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पंच पटिया फनकार। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल तो म्यूजिक की शिकायत है ना, हाँ शिकायत जैसे गुर्दे की होती है, तो शिकायत म्यूजिक की है जी। तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस ज़माने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था, रैप सॉन्ग जो मैंने, हाँ नहीं मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया, ये मेरी जिंदगी है, तुम इससे क्या, एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय, मेरी मर्जी है, मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ, मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता, टोपी उल्टी पहन के ना, हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह, चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल दा शाह जी मैंने दो कि मैं जान तो पैसे नहीं लुट सके, एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ, ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता, जी जी कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है, मिसाल इसलिए है कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं, तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले, वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन, तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज़ की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई, बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज़, तो फिर वो तो जो मर्जी करें। ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी, कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है।
और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात ये कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती, बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, बोर हो रहे थे। के वाले से पता नहीं क्यों, हाँ, अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं, तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको क्या बात खुश रखे और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भी लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, और एक और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही, वो हमने गवांड ने किया था जो पीस सॉन्ग उस वक्त बनाया था, फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं, और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त बनाया था, दुनिया बह गई सी, बह करा देसी घी वाला आलू गोश्त। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह, क्या वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं उठना, 9 घंटे सुते। हाँ, नहीं करेले पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती हूँ, मुराद मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी में तो बेहतर है, लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था हमारे अब्बा, तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता है। अहमद बशीर साहब हमारे शोबे का, सहाफत का, अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसी बात जो आपके हाफजे में आ रही है जो इससे पहले आपने किसी टेलीविजन के शो में न शेयर की हो? एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे, यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी, गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया, तो घर से हाँ तो वो हिलना ही नहीं है। तो अब हम जब छोटे थे, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई था। तो मुझे सॉरी, बहुत मुझे माजरत, मुझे फैज साहब का एक शेर याद आ गया इन लोगों के ऊपर। हम सहल तलब, यानी कि ये आसानी पसंद, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ। तो हमारी अम्मी घर भर भी, हम लोग किराए के घरों में होते थे, तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं, तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम को तुसी कित्थे चलिया, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को, तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए, इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते। कहते वही वाला घर। अच्छा, अस्मा साहब वाला इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा? जी, जब वो आई थी, वो तो बस पता नहीं क्या किस उड़ान पे थी, शामत आ गई उस बेचारी की। मजाक करी थी वो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ दिल जला हुआ उसका अंदर से बहुत, ऊपर से बड़ी बनी फिरती है वो, रहने दे। कोई भी इंसान जो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई खुश नहीं होता अगर उसका मियाँ या उसकी बीवी कहीं से सैर करके आ जाए तो, अकेले सैर पे निकल जाए कोई। हाँ, वो ऐसी मार रही थी मजाक, आप लोगों को खुश कर रही थी, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हल्की सी दिलपशौरी करने की भी इजाजत दी। नहीं, जरा भी नहीं है, दिल से कोई करके तो देखे जरा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो एक चीज़ कट गई थी, वो जो आपकी बहन है नीलम अहमद बशीर, हमारे शोबे का तो बहुत बड़ा नाम है, तो नीलम का एक अफसाना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जब सारी इजाज़त है उसमें इंटीमेसी की इजाज़त है, कहेंगे नहीं उसकी इजाज़त नहीं। वो भी बारीक बात है, वो सबको तो पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या, बेचारे असद को भी तल दिया, अल्लाह जाने क्या क्या। अरे भाई, किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ करते हैं लोग, तो कोई इतना खुश जो नजर आ रहा है वो नहीं होता। हाँ, इंसान होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। शेयरिंग इज डिफिकल्ट। तो वो आपकी मस्तगी के लिए कुछ मजाक करके चली गई, मेरी छोटी बहन, आप उसके पीछे पड़ गए। मैं तो देखने वालों को स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी साहिबा, और हमारा सेगमेंट है बुशरा आपा। अब तो आपने कहा जी आपा जो है वो एहतराम की वजह से, उम्र से कोई बात नहीं। हाँ, बुशरा आपा, ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी। बचपन, जवानी या 50+?
50+. अच्छा ठीक है, ग्रेट, वाह क्या क्या. अच्छा इसकी क्या वजह है, यानी कि उम्र का ये हिस्सा आपको क्यों पसंद आया? बहुत सी चीज़ें साथ हो लेती हैं, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी, जैसे बच्चों के बच्चे, हाँ वो इतने सारे रंग हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है और हर परत का अपना मज़ा है, वाह. हर उम्र का अपना एक लुत्फ है. हमारे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे अहमद बशीर साहब का एक अपना होता है ना, उसी तरह से एक नाम है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, बहुत बहुत ही बड़ा. उनका एक शेर बड़ा कमाल है. लाज बात है कि आपकी तो एज है भी, कुछ बुढ़ापा तो नहीं है ना, मगर बड़ा अच्छा शेर है उसको. पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का वकार. पेशे आईना यानी कि आईने के सामने लुभाता है बुढ़ापे का वकार. हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस. तो यही बात है कि हर एज की अपनी ब्यूटी और हुस्न है. स्कूल, अच्छा अमूमन लोग स्कूल से भागते थे, कॉलेज में एक आज़ादी मिलती थी. नहीं, मेरे ख्याल स्कूल ज़्यादा मज़े का था. अच्छा. एक तो बहुत सारी दिलचस्पियाँ, और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस थी. हालांकि मैं क्लास 6 में थी, लेकिन मैं मैट्रिक की बाजियों को ड्रामा सिखा रही होती थी. तो मैं ड्रामेटिक कलियां वगैरह कर चुकी थी ना? नहीं, वो तो मैंने बाद में किया. उससे पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में 9-10 साल की उम्र में जो परी बनती थी ना यहाँ लाहौर टीवी पे, तो बड़े मेरे पास पैसे होते थे, 20 रुपए ही होते थे. और बड़ी मेरी शोहरत थी उस वक्त के बच्चों में. जी. उस हवाले से मुझे 6th क्लास की बच्ची को ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट बना दिया जाता था. क्या बात. मेरे पास पावर ही होती थी कि मैं 9th क्लास की किसी भी बाजी को कहती थी ये चाहिए हमें. वो कहती थी बुला लेना साइंस के क्लास में से ना, कि वो फलानी कवाली में मेरी ज़रूरत है. मैं कहती थी ये बाजी चाहिए मुझे, फलाने टेबलों में वो चाहिए मुझे. तो मेरे पास अथॉरिटी थी. और फिर कवाली हो रही है, ढोलकी बजा रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, ड्रामा भी कर रही हूँ. अच्छा मज़े की बात, स्कूल की तो अजीब बात, मेरे साथ निसार बज़मी साहब की बेटी पढ़ती थी. अरे अब हम 5वीं क्लास में थे, बेचारी सीधी सादी सी थी, गाना अच्छी आवाज़ थी उसकी. हमें क्या करती थी टीचरें, पता नहीं क्या समझती थी. मेरे अब्बा ने एक फिल्म बनाई थी, उनको पता था ये भी जरा थोड़े रंगबाज फैमिली है, मगर पता नहीं क्या उन्होंने कहा आपके अब्बा तो फिल्म डायरेक्टर हैं. बेचारे ने एक ही बनाई थी, वो फेल ही हो गई क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक था. तो वो क्या करती थी कि अल्लामा इकबाल डे पे उनका कोई कलाम दे देती थी, ये गुंबदे मीनाई टाइप ना, और हम दोनों को कहती थी, बड़ा सा स्कूल था, बड़ा सा ग्राउंड था, उधर जाओ दोनों की धुन बना के लाओ. ये लब हम क्या करें, जुगनू की रोशनी है यार, अब ये ट्यून बना के लाए. टीचर ने दोनों बैठ के, नहीं ये नहीं ठीक, और बनाओ. अरे हम दोनों को उन्होंने लगाया था ट्यून बनाने पे, और हम ट्यूनें बना के आ जाते थे, और हमारे ट्यून पे सारे बच्चे टैबलो करते थे. तो वो टीचरों को हम पे पता नहीं क्या ट्रस्ट था, या हम पे नजर आता था. तो वो एक इम्पोर्टेंट, वो ट्रस्ट तो फिर सारी दुनिया ने देखा ना. और नहीं, बज़मी साहब की बेटी बेचारी फरजाना भी कहीं देखती होगी, उसकी भी शामत के तुम्हारे अब्बा कंपोजर है, वो बेचारी सीधी सादी घरेलू टाइप थी. मैं तो फिर भी थोड़ी परिवार बनी थी, तो कुछ भी नहीं करती थी. स्टापू, हाँ बहुत खेला. पहल दूज भी कहते हैं ना. हाँ पहल दूज भी, यस, बहुत खेला. मैं बड़ी, उफ, मेरी अम्मी कहती थी आवारा गर्द. साइकिल पे सारा दिन मैं फिरती थी. साइकिल पे फिरती थी उस जमाने में. अच्छा. और जो बड़ी साइकिल नहीं होती जिस पे चढ़ जाते हैं बच्चे ऐसे मुश्किल से, और उतरा नहीं जाता, पैर नहीं आते. हाँ नहीं, फिर उतरा नहीं जाता. तो मेरी दादी, बल्कि अगर आपको याद हो तो वो जो साइडों पे बनिया होती थी ना, साइकिल वहां खड़ी करके उसके सहारे चढ़ते थे. यही थड़ा सा होता था ना. हाँ थड़ा सा होता. तो हमारी दादी की गली में एक जैसे लोगों के थड़ते, एक पे चढ़ गई, उसके बाद अब चलाई जा रही, थक गई, अब डर के मारे उतर नहीं रही. तो और मेरी दादी का घर आखिरी घर था. तो जो गली खत्म होती थी उसके नीचे एक और सड़क थी, तो वो कम से कम इतनी, यहाँ ये गली खत्म हुई और ये रही सड़क. अब मैं उतरूँ कैसे? और मैं कुछ 6-7 घर पहले आवाज़ें देने लगती थी अब्बा के असिस्टेंट को. अब्बा के असिस्टेंट रहते थे अरशद भाईजान, अल्लाह जाने वो न्यूयॉर्क में कहीं हैं. मैं वहाँ से आवाज़ें देती थी कोई 10 से 12 घर पीछे. अरशद भाईजान, मतलब कि मुझे रोक ले, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में उतर जाना नीचे और मैं नहीं उतर सकती. आए जामुन के दरख्त पे चढ़ना, शहतूत के दरख्त पे चढ़ना. जामुन लिखा था आगे मैंने. हाँ आगे मेरी अम्मी जो थी, एक्चुअली तीसरी दफा लड़का ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बुशरा इसीलिए तो नाम रखा जाता था उस जमाने में. बाद में एक लड़का भी आया, तो कहती थी अवारा गर्द मुंडा ही हो जाता तो चंगा सी, सारा दिन फिरती है इधर उधर. तो ये बड़ी बहनें तो नहीं, मैं बहुत. तख्ती मजे की चीज थी. उससे क्या, वो जो गाची कलम होता था ना, हाँ गाची से उसको साफ वो करते थे ना, कलम थे, फिर उसको बनाते थे, थोड़ा सा ऊपर से काट देते थे ताकि स्याही ठहर सके. था ना, और फिर दुआत लेके जब लिखते थे, उससे अभी तक मेरी राइटिंग अच्छी है. खुशखती उससे आती थी. परांदा पहना है परांदा.
شاہی ساڈے محلے ایک ایڈی کمزور کڑی انہیں پراندہ پایا تو پیچھے ڈگ پی بیچاری. بھنورا. بھنورا دیکھا ہے میں نے بہت, اب تو نہیں نظر آ رہا, اب تو انسانوں کی شکل میں بھنورے پھر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے ہمارے میں تو وہ بھی نہیں بیٹھ رہے, پھولوں پہ بیٹھتے ہیں نا, پھر رہے ہوں گے کسی پھولوں کے پیچھے پیچھے. لیکن وہ بھنورا اچھا لگتا تھا. بارش. پنجاب کی بارشوں کی کیا ہی بات, کیا بات. جب ہم بارشوں میں وہی پکوڑے بناتے تھے اور سب بہنیں, ہم چاروں بہنیں ماشاءاللہ, اب تو ایک نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن ہم نے تو گانے ہی گانے ہوتے تھے ہر وقت. ریڈیو. ہاں ریڈیو پہ پتہ میں نے گایا ہے, میں نے ڈرامہ نہیں کیا, وہ بھی جب میں فتح علی خان صاحب کے پاس جاتی تھی تو ٹرانسکرپشن میں وہ ہوتے تھے, اور جو وہ مجھے رٹا لگوا دیتے تھے, میں نے راگ پال پکا کر کے سرگم پلٹے, اس وقت آواز بھی تھی, ینگ بھی تھی. تو اسد امانت علی جو تھے وہ میری ایج کے تھے, ینگ, ان کے ابا بھی اس وقت چلے گئے تھے, تو ہم دونوں شاید میٹرک میں تھے. تو ہمیں انہوں نے راگ دیس یاد کرانا ہے, انہوں نے ہمیں راگ پہاڑی یاد کرانا ہے, انہوں نے ہمیں, اور ہم نے وہ ریکارڈ کرائے ہیں, میرے پاس کخ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے. تنہائی. تنہائی عادت ہے, اچھی لگنے لگی. واقعی؟ ہاں بشرا انصاری کو تنہائی اچھی لگنے لگی؟ نہیں, بہت سالوں سے ہے. اچھا. اور اپنے آپ کے ساتھ رہنے کا بھی ایک اپنا نشہ ہے. خاموشی. خاموشی بالکل, خاموشی تو مشکل نہیں, اچھی, پتہ کیا, خاموشی اداس کرتی ہے. ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ خاموشی میں میوزک سننا ہوتا ہے, میوزک کا بہت پھر آپ کو وہ اداس کرتا ہے. لندن, پیرس یا نیو یارک؟ اب تو نیو یارک صرف, کیونکہ نواز نواسی وہاں, اور وہ ڈیٹیں لکھ لیتے ہیں, وین آر یو کمنگ, وہ بڑے والے کا میسج آتا ہے جو 15 سال کا ماشاءاللہ. احمد بشیر صاحب بحیثیت والد, ادیب یا فلم میکر؟ والد. باقی سب بات پہ بات, کیونکہ وہ ایسے والد تھے جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ مام. اچھا, والد کے بعد کون سا ان کا جو مختلف جانراز میں انہوں نے کام کیا, صحافت بھی, ادب بھی, فلم بھی, آپ کو کیا کام ان کا زیادہ؟ پہلے تو والد کی ڈیفینیشن سننے ان کی, کہ ابا ایسے والد تھے جن کے اندر ہمارے لیے مامتا بہت تھی, ماں جیسے والد, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے. اور باقی تو خیر ظاہر ہے, صحافی بڑے دبنگ تھے, سچ بولنے والے آدمی تھے, سچ کی خاطر انہوں نے بہت مشکلیں بھی اٹھائی, کانسیکوینسز ہم نے بھی بھگتے, بٹ وی آر ویری پراؤڈ آف ہم. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے باپ کی لوگ سچ مچ عزت کرتے ہیں. ہاں, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. احمد بشیر صاحب کے لیے بہت ساری تعریف. ٹنڈے. ٹنڈے گوشت. گوشت پاتا بیچ نہیں, خالی ٹنڈے. نہیں, خالی ٹنڈے تو پھر میتھی. ہاں بڑے اچھے بنتے ہیں, میتھی بھر کے نا مسالے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گول گپے. گول گپے بہت اچھے لگتے ہیں, اب ذرا کم کھاتی ہوں, کھٹے سے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے, گلا خراب ہو جائے. بولنا بھی ہے. پنی, وہ جو تلی, ہاں بڑے مزے کی ہے نا, کتنے مزے کی ہوتی ہے. یہ چیزیں کب ملنے لگتی ہیں؟ یہ آرگینک چیزیں سب مجھے پسند ہیں, بہت پسند ہیں. گلہری اتنی پیاری لگتی ہے مجھے, الو کی پٹھی لگتی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے, باہر بہت نظر آتی ہے الو کی پٹھی, جو ہے نا گلہری کا نام الو کی پٹھی کے بغیر میں, سوری وہ گندی گالی نہیں ہے, یہ ویسے پیار سے ہے کہ گلہری نا یوں کر کے اس کو آپ نٹس دیں نا, میں باہر جاتی تھی نا تو یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہوں اور یوں کھاتی ہے ایسے جیسے, فوراً بھاگ جائے گی. اور دم اتنی پیاری ہوتی ہے, اتنی کیوٹ لگتی ہے مجھے گلہری, اور باہر تو آپ کو بہت نظر آتی ہے. بہت نظر آتی ہے. چمگادڑ ریپلشن ہے, ہاں, لیکن ڈر لگتا ہے, لیکن آپ نے ڈریم کیا ہوگا. او سوری, ہاں چمگادڑ نہیں, ریپلسیو لگتی ہے. ورنہ لوگ کہیں گے بشرا کے دل میں کچھ ہے, زبان پہ نہیں, لگتا ہے وہ بالوں میں چمٹ جائے گی, ایسا خیال سنا, ہاں کہ بالوں کو چمٹ جاتی ہے. گدھ. گدھ تو بہت ہیں آس پاس, بہت ہیں, مطلب ان کی شکل گدھ جیسی نہیں, لیکن وہ خصلتیں ساری ان کی گدھ والی ہیں. اور راجہ گدھ. راجہ گدھ تو 2 دفعہ پڑھی ہے. ٹانگا گھوڑا. ہاں گھوڑا, ٹانگے میں تو ہم اسکول جاتے تھے. کبھی چلایا آپ نے؟ ہاں سنیں, اسکول جاتی تھی نا یہاں پہ لاہور میں, تو میں اس سے لے لیتی تھی, ہمارا جو کوچوان ہوتا تھا, اور اس کو ایسے لیفٹ پہ جب وہ تنکا مارتے تھے تو وہ لیفٹ مڑ جاتا تھا, اور رائٹ والی بیچاری کی نوسٹلز میں ڈالتے تھے نا. پھر وہ پانی پیتا تھا, وہ ہودی سی ہوتی تھی, گھوڑا اس میں پانی پیتا تھا, پھر میں بھی اس کو پٹ 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 کر کے ہاتھ مارتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا. تو چھلانگ مار کے اس میں سے اترنا. اب میں بلکہ اگلے دن کس کو کہتی, بہروز کو کہتی, وہ گاڑیوں کا بڑا اس کو شوق ہے, تو وہ گاڑیاں ماشاءاللہ پراڈو وراڈو. تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ تم کیوں نہیں لیتی, میں نے کہا نہیں, میں اس میں اس لیے نہیں لیتی کہ اب مجھے اس میں چڑھنا ایسا لگتا ہے جیسے ٹانگے پہ چڑھ, بڑی ہائی کلاس گاڑی ہے, جیسے اس پہ ہم پیر رکھ کے چڑھتے تھے, اور وہ ٹانگے والا کہتا تھا پائیدان پہ, یاد ہے؟ ہاں پائیدان, ٹانگا الا رہے تھے, پھر جی الار تے دابو, اٹا ہو رکھ لیا نے, مجھے یاد ہے یہ. اچھا آپ کو الار اور دابو یاد ہے. واہ,
क्या उलार की था। तो सवारी के लिए चिंगची नहीं, मैं नहीं कभी बैठी, मैंने देखा है। कभी देखा आपने? हाँ, मैं अब नहीं बैठी उसमें कभी। रिक्शा में बैठते थे यहाँ पे, रिक्शे में बैठते थे। हाँ। तो सवारी के लिए रिक्शा या प्राडो? प्राडो ही ठीक है फिर। चलो फिर कोई बात नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा आप ये बताइएगा, जैसे कॉमेडी है, फिर सीरियस प्लेस हैं। अच्छा, सीरियस प्लेस आपके इस अहद के लोगों ने भी देखे हैं, जो 15-20 साल की जनरेशन थी, मगर हमने जो आपका काम देखा है, जैसे रात गए था, संचूर था, या और कई ऐसी चीज़ें थी, बाद में भी बहुत सीरियस हुआ है, मगर वो बिल्कुल ही और ही लेवल का एक संजीदा काम था। अच्छा, ये बहुत कम होता है। बस रात गए अगर मैं याद करूं पुराना, या संचूर की अगर मैं कुछ चीज़ें याद करूं, तो वो देखते हुए कहीं ये नहीं लगता कि ये आर्टिस्ट या ये जो शख्सियत है ये कभी हंसी भी होगी। हंसाना तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, और वो जो टोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है ना, कॉमेडी की और सीरियस की, वो कहीं नहीं नज़र आती। सीरियस है तो बिल्कुल सीरियस है। अच्छा, दूसरी तरफ जब आंगन टेढ़ा आता है तो भाई सुभान अल्लाह, ये कैसे मैनेज करती है बिल्कुल दो इंतहाओं को, मगर दोनों इंतहाओं को उसके मेरिट के ऊपर जाके। ये जो भी साइंस है, जो भी टेक्निक है, क्राफ्ट है, हमारे यहाँ इसकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। ना कोई एकेडमी थी, ना कोई ऐसा कोई ड्रामा स्कूल था, ना कोई कॉलेज था। ये समझ ले टैलेंट था अल्लाह मियाँ का दिया हुआ, बाय बोर्न फनकार थे, जिसको कि जब जैसा स्क्रिप्ट मिला उसको वैसा समझा, और फिर जो लोग काम करवाते थे ना, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो भांप लेते थे। एक चीज़ और भी है उसमें, जो आपने जो किरदार किया ना, और एक गरीब आदमी जब अमीरों की और अमारत की और वो रेल पेल को कैसे देखता है यार, वो जो जिस तरह से आपने कैरी किया, और वो जो आंखों में आता है, वो हैरान कौन है, उसकी जितनी दाद दी जाए कम है। बस ऐसा ही है कि देखिए वो लिखा तहे है ना, लिखे हुए उसकी तहे हैं। वैसे संचूर जो राहत नसीम मलिक साहब ने लिखा था, अंसारी साहब ने जो किया था, जी हाँ, वो तो लिखे हुए लोग भी तो थे ना। अब कहने का ये कि वो एक क्राफ्ट जो लिखने का था ना, वो इंस्टीट्यूशन तो हो गया खत्म, क्योंकि पीटीवी की बिल्डिंगें हैं। पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, दे वर पीपल हु वर, और वो उस्तादों की तरह ही थे। तो बहरहाल वो भी भांप लेते थे ना कि मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या था जो उन सब ने निकाला। ये पैरोडी वाला काम मैंने कब किया था कभी, वो ढूंढ लिया, शोएब ने करवाया मुझसे पहले। शोएब साहब ने करवाया था। हाँ। एक तो किसी में कुछ हुनर हो, और फिर हुनरमंद लोग उस हुनर को पहचाने, जौहरी, हाँ, हुनरशनास लोग हों, फिर आपको ऐसे मौके मिले। मैं भी नहीं कहती कि बड़ा मैं क्लेम करूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिला, नहीं मिला। और अल्लाह जानता है कि मैंने बचपन में एक दफ़ा अम्मी का हाथ पकड़ा और लेके गई थी वो मुझे खलील अहमद साहब से मिलवाने। उसके बाद कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं कि मुझे ये रोल चाहिए, सिवाय मोहम्मद निसार हुसैन के। मुझे कभी लाहौर में जो ड्रामा होता था वो बाबाए, जी एमएनएच, क्या बात है। और मैं किसी वजह से, ये भी गालिबन एमएनएच के किया हुआ है। हाँ, ड्रामा 85-86 मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मेरी बच्चियों की जिम्मेदारियां, मेरे घर की, मेरे फला, तो मैं नहीं निकल पाती। और एक किसी सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे अंसारी साहब कारवां कर रहे थे और उसमें रूही करनी थी, फिर रूही नहीं कर पाई। उसके बाद अब्दुल कादिर जुनेजो साहब ने भी और बहुत से सहाफ़ियों ने भी कहा कि ये भी गाती हैं और ये कर सकती है। अब मैं एक बीवी के तौर पे तो थी, मगर एक आर्टिस्ट के तौर पे मेरी छोटी सी ईगो थी, और मैं देख रही थी कि वो मुझे बहुत रुखाई से रिजेक्ट कर रहे थे अंसारी साहब। वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से सोच रहे थे, ये नहीं कि वो प्रोफेशनली कि नहीं इनकी आंख में वो नहीं है, ये कमर्शियल काम करती हैं, ये इनका ये तो शो इनका फलाना है। मैंने ये सुना और मैंने एमएनएच को लिखा। मैंने कहा अब कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे बुलाइए। ये ज़िंदगी में वाहिद एक बंदा था जिससे मैंने खुद कहा। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुला लिया, और मेरी गोद में मीरा अंसारी थी 6 महीने की। मैं जाने लगी तो हस्बैंड मामूल हस्बैंड जैसे कहते भाई कहाँ जा रही है, बच्चा बड़ी वाली 4 साल 5 साल की। मैंने कहा चुप। मैं उसको बगल में दबा के नरीमान को मानो अस्मा के पास छोड़ के, और मैं मीरा को लेके, छोटी को लेके जुम्बल के घर आ गई, और मैंने वो ड्रामा किया। और उनके उस सीरियल की हीरोइन मेरी बड़ी प्यारी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, हुमा अकबर। उसके पास 26 एपिसोड थे प्रूव करने के लिए, मेरे पास 1 एपिसोड था। और मेरे साथ बिंदिया भी थी, वो भी बड़ी एक्टर थी वो। मैंने उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया उस एक प्ले पे। तो कहने की बात ये कि उस वक्त मैंने कहा बोलना मत, मैं जा रही हूँ।
تو وہ Let me prove myself, پھر بھی اچھا ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے بھائی میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اگر میں یہ ٹینشن نہ دیتا تو آپ کیسے پھر شعیب منصور نے دیکھا کہ میں یہ ہنسی مذاق کر رہی ہوں تو یہ پیروڈی والا کام ہو گیا. پھر انور صاحب نے بھی دیکھا. ہاں میں اب ذرا چاہ رہا تھا تھوڑی سی بنا دیا مجھے آنگن ٹیڑھا پہ کریں. آنگن ٹیڑھا بھائی آپ کی جو کیمسٹری ان سے تھی اپنا شکیل صاحب سے وہ تو تھی ہی تھی، مگر جو سلیم ناصر سے تھی او گاڈ، یعنی یہ کیا کہیں جو کریٹرز ہیں جنہوں نے لکھا. اور وہ آپ سوچے کہ کئی سال تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ میں پنجابی اسپیکنگ ہوں، جو میری اردو جی اس قدر اردو. ہاں بالکل لکھنؤ والی، اور وہ جو ہاں جو ان کا جیسا تھا. تو یہ اللہ نے مارے فلیکسیبلٹی دی تھی اللہ نے. کیا یار کام صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن آپ کا تو یہ تھا نا کہ بالکل ہی وہ ٹپیکل اردو سپیکنگ کا ہو. بالکل صحیح. ہاں اور شین خاف میرا اچھا تھا. شین خاف اور وہ خاص جو لہجہ ہوتا ہے بالکل. اس کے بعد میں نے وہاں امراؤ جان ادا میں خانم کا رول جب کیا، رانا شیخ کری تھی، تو میں تو شین خاف پہ کسی بچے کو ہلنے نہیں دیتی تھی. میں کہا نہیں بھائی یہ لکھنؤ کی ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے ہاں بعض اوقات جو سبھی تو نہیں تو کچھ شاعر ادیب بھی مسئلہ باندھتے ہیں، مسئلہ نہیں باندھتے. حالانکہ مسئلہ ہے لفظ آپ نے دیکھی اس کو مسئلہ کہا. جی معین صاحب کی کوئی بات؟ معین تو بہت ہی پیارا سا ایک خیال ہے. خیال کبھی نہیں مٹتا. آپ ٹوٹ جاتے ہیں، خیال نہیں مٹتا. اور معین ایک بہت ٹیلنٹڈ انسان تو تھا ہی، آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے کیا بتانا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے وہ مردوں کی بشرا انصاری تھے، آپ خواتین ایسے سب کہتے تھے مجھے بھی اور اس کو بھی. اور جب لوگ یہ مثال دیتے تھے نا کہ تم معین اختر اور وہ بشرا انصاری ہے، تو میں اسے کہتی تھی معین دیکھو ہم جیسا کوئی نہیں ہے، تم جیسا اور مجھ جیسا، جیسے لوگ کہتے ہیں. ہم دونوں اپنے گھروں میں بھی پیدا نہیں کر سکے. ہماری اولادوں میں سے بھی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے. بچے کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ بات تو ہے. لیکن بہرحال اچھا ایسی اصل میں آپ کے ساتھ اتنی میموریز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. لاجی بات ہے آپ لوگ ہر گھر کا حصہ ہیں نا، ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں، تو اسی میں سے ہم بھی ہیں. ایسی مجھے یاد آ گیا بریک پہ جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا بجلی سے بات کر لیں کچھ تھوڑی سی. بجلی سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھا بہت تیز آواز تھی. بجلی کا بھی اسکرپٹ آیا، کیسا آپ نے کنسیو کیا ہے، کیسا کام کیا. آپ کو خود بھی شاید یاد دلاتے ہوں گے لوگ، تو یاد آتا ہوگا. بہت نہیں، میں باہر جاتی ہوں نا ایونٹس کرنے، شوز کرنے، تو جو وہاں 50 سال سے 40 سال سے گئے ہوئے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں بجلی سے، تو میں ان کو کر کے دکھاتی ہوں. میرے ساتھ ہوتا ہے نعمان، کبھی بہروز زیادہ تر ہوتا ہے، اسما کو بھی میرے ساتھ ہوتی ہے. تو میں ان کیریکٹر سے ان کو ملواتی ہوں. کیسے کرنٹ مارتی تھی؟ نہیں، بجلی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ انور صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کون لوگ برے لگتے ہیں؟ تو وہ کہتی مجھے بلب بہت برے لگتے ہیں. وہ کہتے کیوں؟ مجھ سے جلتے ہیں نا. بہت اچھا، بہت اچھا. جلنے کا کیا زبردست استعمال کیا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی. میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں نہیں جائیے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہیں نہیں جانے والے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی بشرا انصاری صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا انصاری صاحبہ، اور بشرا صاحبہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس. تو کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ اصل میں پچھتاوا ہمیشہ ان باتوں کا نہیں ہوتا جو آپ کی غلطی سے ہو جائیں. کچھ موقع مس ہو جاتے ہیں زندگی میں، وہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے. جی سینکڑوں. ہمیشہ ہم قصوروار نہیں ہوتے کہ ہائے میں نے یہ نہ کیا، میں نے وہ کر لیا ہوتا. ایسا نہیں. میں نے تو اللہ کے فضل سے جو بھی مجھے موقع ملا، میں نے اپنے کام کے حوالے سے، اپنی بچیوں کے حوالے سے، گھرداری کے حوالے سے، میں نے، میری بہنیں کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ کیا. لیکن اوور آل زندگی میں بہت سے چانس مس ہوئے نا، جو کہ جیسے اب میں کہتی ہوں کہ ملکہ ترنم نور جہاں سے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، 4-5 ہی ہوئیں. اس کا افسوس ہوتا ہے. ہاں ایسے کچھ پچھتاوے ہیں. جو ایک آدھ کوئی انڈین فلم تھی جو ہونے لگی تھی اور مس ہو گئی، پتہ نہیں اچھا ہی ہوا اللہ جانے، یا کیا پتہ نہیں اچھا ہوا. کوئی خاص بڑے پچھتاوے میرے پاس نہیں ہیں. ہاں ایسے غلطی سے کوئی اچھا گھر تھا وہ بیچ دیا، ہائے اللہ وہ نہ بیچتی آج وہ اتنی کا ہوتا. جو انڈین فلم آپ کر رہی تھی وہ کس ڈائریکٹر کے ساتھ تھی؟ وہ ایکچولی ابھی تو وہاں تک ہم پہنچے نہیں تھے. سویرا ندیم بھی تھی اس میں، اور وہ کچھ بات چیت چل رہی تھی. وہ کیا ہے جو میں ان کا نام بھول جاتی ہوں پروڈکشن کا، وہ جو رانی مکھرجی کے سسرال والے ہیں، کیا یش راج. ہاں یہ میں نے کہا کیا نشانی، آدتیہ چوپڑا وغیرہ. ہاں یہ
تو وہ تقریباً کافی باتیں آگے تک چلی گئی تھی. یہ چوپڑا حیات تھے اس وقت؟ نہیں ان کے بعد ان کی بعد میں ان کی کاسٹنگ ڈائریکٹر ہی تھی جو ہم سے بات شانو شرما, اور وہ بھی کہہ رہی تھی ہاں یہ شانو شرما ان کو نام آتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا وہ جو بڑی باجی بڑی آپا میں تھی وہ کون ہے یہ؟ تو میں نے کہا سویرا ندیم. انہوں نے کہا ہاں, وہ انہوں نے بھی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. خیر کوئی ایسی چیز جس پہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو کہ بشرا یہ غلط ہو گیا تھا زندگی میں؟ گلٹ میں کوئی خاص میں کوئی مینشنیبل ایسی بات ہے نہیں. میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی ہوں. ہاں میرا خیال ہے میں ٹھیک ہوں. یہ آسما آپا کی انٹرویو سے ڈر گئی؟ نہیں ڈر نہیں گئی, ایسے سوچ رہی ہوں کہ کیا میں نے کیا, میری بہنیں تو میرے سے بڑی خوش ہیں. کیا پتا میرا بھائی خوش نہ ہو, پتہ نہیں, لیکن اوور آل میرے دوست بہت خوش ہیں بچے. اور میرے ملازم تو ایسے کہ میں ایک دن اپنی امی کو کہتی, امی ایک بچہ میرے پاس اشرف کام کرتا تھا, تو ہم بنگلے میں رہتے تھے, تو اس کا کام تھا ہر وقت پنکھے صاف کرنا, شیشے صاف کرنا. آج شیشہ ڈے, آج پنکھا ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے. تو انصاری صاحب تو میں نے امی سے کہا, بڑا پیارا سا بچہ تھا, میں نے کہا امی اتنا پیارا مجھے لگتا ہے کسی دن میرا دل کرتا ہے منہ چوم لواں کہ ڈر جائے گا میری باجی بھی. بس سمجھے اتنی کسری رہ گئی, میں اتنے چوٹ چپڑ کر 17 سال نہیں جاتے, وہ کہیں جانے جوگے ہی نہیں رہتے میرے ملازم. وہ منتظر جو رہتے نہیں, میرے پاس لڑکیاں بھی, ایک خاتون ہے 12-13 سال, داد کے منتظر رہتے. داد ایسی, بیٹے تم نے کتنا پیارا بنایا زردہ, میں صدقے جاؤں. سے کہا بیٹے تم نے ماشاءاللہ اتنا پیارا بنایا کوفتے, تمہیں میں صدقے جاؤں. تو انہوں نے کدھر جانا ہے. مڑ کے دیکھیں تو ہیپیسٹ مومنٹ اگر میں پوچھوں کہ اتنی اچیومنٹس کے بعد یہ لمحہ الگ کھڑا نظر آتا ہے. ستارہ امتیاز ملا تھا 2 سال پہلے, تو بہت اچھا لگا. اس سے پہلے 89 میں ملا پریزیڈنٹ ایوارڈ, جب کہ تمیز بھی اتنی نہیں تھی اس کی, اور تھوڑے سے لوگوں کو ملا ہوا تھا. پھر بے شمار ایوارڈ ملے, 3 سال مسلسل بیسٹ ایکٹریس لکس لیتی رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ محمد احمد علی بٹ کہتے ہیں بس کر دیں آپ, لڑکیاں 1500 ڈرامہ کرتے ہیں, آپ ایک ہی کر کے لے جاتی ہیں. سو بہت اللہ, گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. بشرا انصاری صاحبہ کی زندگی کا سب سے زیادہ کوئی ایسا لمحہ جس نے ایسا جو اداس کر دیتا ہو آپ کو, ایسا سب سے غمگین لمحہ زندگی کا؟ سنبل شاہد کا جانا. سنبل شاہد کا جانا کبھی بھی رلا دیتا ہے. بس سنبل شاہد کا جانا, بہن بھائی چلے جاتے ہیں, اور مگر اس کا بچہ چلا گیا, اس کے لیے وہ تو زندہ ہی نہیں تھی سمجھے. وہ اسی لیے 40 سال کا بچہ کسی کا چلا جائے تو وہ ماں تھوڑی زندہ تھوڑی ہوتی ہے, پھر رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی. وہ پھر ہمارا نقصان شروع ہو گیا, وہ چلی گئی, وہ مگر اندر ہی رہتی ہے. وہ بہن نہیں بھولتی, بھول نہیں سکتے. وہ درد بھی کم نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. 3 سال ہونے والے ہیں, کسی وقت بھی آپ نام لے لیں, سنبل شاہد نہیں بھولتی. کوئی ایسا خواب, کوئی ایسی چیز جو حسرت رہ گئی کہ اب میں لے سکتی ہوں, کر سکتی ہوں, مگر اب اس وقت نہیں ملی جب اس میں بہت پریکٹیکل عورت ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں بہت بڑا والا جہاز لے لوں, نہیں ہے. جب خواب بڑا دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. میں وہی خواب دیکھتی ہوں جو مجھے چاہیے. مجھے اچھے کپڑے, مجھے جوتی کے ساتھ جوڑا بنانے کی بڑی بیماری ہے, وہ میں بنا لیتی ہوں. میچ کیا ہوا, یہ بھی بڑا میچ کیا ہوا. بات تو کرتا رہی, تو پروگرام تھا پورا, یہ ارادہ ہے اور اس کی تکمیل ہو جائے تو کم بات ہے. بڑی ہمارے لیے آنر ہے میچنگ والا پورا. میری عادت ہے, آپ کو پتہ نہیں, خواتین سے پوچھیں, آپ کے رشتہ داروں کو پتا ہوگا, میری پرانی عادت ہے, پہلے جوتا لیتی ہوں, اس کے ساتھ کا پھر کام کرواتی ہوں. پہلے جوتا لیتی ہوں. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا واقعہ جو زندگی میں آپ خواہش ہو یار یہ ڈیلیٹ ہو جائے, تکلیف دیتا رہتا ہو؟ ویسے تو بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیا, کھٹ کھس مانو سب کچھ. وہ جملہ, وہ تعریف کا وہ پریزنگ جس نے بشرا انصاری جیسے آرٹسٹ کو بھی نہال کر دیا ہوگا, ایسی بات کسی آرٹسٹ نے؟ محی الدین صاحب میری تعریف, جب وہ مجھے کہتے تھے نا وہ سنائیے جب یہ جانے ہزیں, جو آسان نہیں ہے گانا, میڈم والا, جب میں نے وہ کیا نا ہائے میری انگوٹھیاں, تب وہ لنڈن, وہ برمنگھم سے ان کا فون آیا, اور میں بچی کو نہلا رہی تھی, مجھے کیا پتا کون ہے, میں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا میں ضیا بول رہا ہوں. ضیا, میں نے کہا جی کون؟ کہ ضیا محی الدین. میں نے ضیا صاحب, تو میں نے کہا میرے ہاتھ میں بچی, میں اس کو شیمپو کرتی. اچھا میں بعد میں کرتا ہوں. پھر بعد میں آپ کی بچی بھی ہے؟ میں نے کہا جی دوسری ہے, یہ بہت کم سنی میں شادی ہو گئی. میں نے کہا جی میں BA پاس ہو گئی تھی تو میری باری آ گئی تھی تو پھر ہو ہی گئی. کوئی ایک ایسا جملہ اس سارے سفر میں جو گڑ گیا ہو, آج بھی تکلیف دیتا ہوں, کس نے کہا کہ میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں, مگر
لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یار جملے تکلیف دیتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے بات. پرانے اگر تہذیب یافتہ زمانوں کی بات آپ کریں, تہذیب یافتہ زمانوں کی باتوں میں تو آپ سب سے زیادہ تو اپنے کسی پرسنل رشتے سے جب ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, اس کے رویے سے, اس کی زبان سے نہ کہنے کے باوجود اس کے رویے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں اپنے کسی پرسنل رشتے سے, وہ بیان نہیں ہو سکتا, وہ دکھ ہوتا ہے, وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, وہ سب سے زیادہ وہ تکلیف دیتا ہے اور بہت سالوں تک تکلیف دیتی ہے اس کی. اب ہم نے چونکہ بات کی تھی تعریف کی, اور جب یہ جانے حزین, اگر تھوڑا سا پھر ضیاء صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی, میڈم کی بھی, اور سب کچھ ہی ہو جائے گا. جانے حزین وقف عالم ہوئی, جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی, وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی, جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی, وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی, جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی. تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے, تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے, لیکن چپ کی بات بہت بدنام ہوئی, جب یہ جان حزین وقف عالم. بس مشکل ہے. استاد نظر صاحب, استاد نظر صاحب, یہ میں تو بے ریاضی. پھر بس مزے کی بات, جو آپ نے ریگریٹ والی بات پوچھی تھی نا, اب یاد آیا ریگریٹ کیا. وہ لاہور ٹی وی سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے میوزک کا, ظاہر اس میں گاتے تھے لوگ. میں آئی ہوئی تھی اور میں وہاں ملنے گئی, وہ نظر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور میں تو یوں تھی نا ان کو دیکھے, مطلب کہ نظر حسین صاحب بڑے محبت سے شفقت سے انہوں نے, میں نے کہا ہائے آپ کا پروگرام یہ وہ یوں جو بھی میری اوقات تھی, انہوں نے کہا آپ بھی گائیں, میں گواؤں گا آپ کو. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کتنے دن کے لیے ہیں, آپ گائیں نا, میں آپ کے لیے غزل بناتا ہوں. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں. کہنے لگے, وہ بیچارے عجیب سے ہو گئے کہ لوگ تو ان کی منتیں کر رہے تھے, یہ تو نہ ہی کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں مطلب آپ جا رہی ہیں جلدی. میں نے کہا نہیں میں رک سکتی ہوں, لیکن میں تو نہیں گاؤں گی آپ کا گانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں چلے جاؤ اور میں دوزخ میں چلی جاؤں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں گانے کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا نہیں, میں ان کا گانا خراب نہیں کر سکتی ہیں, وہ جیت جائیں گے, میں ہار جاؤں گی. اور میں نے نہیں گایا, مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو گواؤں گا. میں نے کہا نہیں سوری, مجھے اچھے گانے کی تمیز بہت زیادہ ہے, گانا نہیں آتا مجھے, میں نہیں گا رہی. اور میں اب سوچتی ہوں ہائے اللہ میں گا ہی لیتی. نظر صاحب کو تو میں نے جواب ہی دے دیا. اس بات کا گلٹ ہے مجھے, ریگریٹ. آپ کی زندگی کا تجربہ نوجوانوں کے لیے کسی بھی زندگی کے معاملے پہ جو بڑے فیصلے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ان کے لیے کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی کام انسان کو کرنا ہے, کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اچھا اب اس کام کا وقت آ گیا ایک, اور بڑے فیصلے بعض اوقات معاشرہ بالکل جس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیے بڑے فیصلے بہت جلدی نہیں ہوتے اور اتنے آسان بھی نہیں ہوتے. آپ نے کوئی حویلی بھی بیچنی ہوتی ہے تو اس کو وقت لگتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں پہلے اس کو بیچوں نہ بیچوں, میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن, بہت ساری چیزیں. اور ظاہر ہے زندگیوں کے فیصلے تو ویسے بھی مشکل ہوتے ہیں. نوجوانی میں بچے, ہم بھی ایکسائٹمنٹ میں فٹافٹ فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے, پھر پتہ چلتا ہے وہ خراب نکلی ہے, یہاں شادی کرنی ہے وہاں منگنی کرنی ہے, یہاں محبت ہوگی وہاں پتہ چلتا وہ ٹھیک نہیں تھی. تو وہ اس وقت اس عمر کا جو تقاضا ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن فیصلے اب جو ہو رہے ہیں زندگی کے, میں دیکھ رہی ہوں نوجوانوں میں جلدی جلدی ہو رہے ہیں.
मैं ये भी नहीं कह अब सकती। आप क्या समझती हैं उम्र के इस हिस्से में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद कि कितना वक्त लेना चाहिए किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी इस सिचुएशन में कोई हतमी फैसला नहीं दे सकती। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मेरी नहीं अपनी है। बेटी की जैसे कि शादी ख़त्म हुई तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि बेटे तुम मेरी तरह 36 साल गुजारा करो, क्योंकि वो भी एक मिसाल है जिसको कि बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौरन छोड़ दो। कुछ वक्त तो हर रिश्ते को देना होता है ना। आप कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी, सभी लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे जो एक ज़रूरी बात अब मैं समझती हूँ, जब आपकी शादी हो, कोई रिश्ता बने, आप फैमिली बढ़ाने से पहले 2-3-4 साल एक दूसरे को समझें। ओके। ज़रूरी। और एक और अब मैं स्टेटमेंट देने लगी जी, हूँ प्लीज़। औरतों को ख़ास तौर पे। सबका ख्याल रखने का उन्हें बचपन से कहा जाता है। माँ बाप का रखो, भाई का रखो, बहनों का रखो, फिर मियाँ का रखो, बच्चों का रखो, सास का रखो, फलां का रखो। आप अपने आप को सबसे छोड़ दो। पहले अपना ख्याल रखें। बस जहाज़ में आपको क्या कहते हैं वो, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप स्ट्रांग होंगी तो आप अपनी फैमिली को भी देखेंगी, सेहतमंद होंगी आप तो- सेहतमंद होंगी, बिल्कुल सही। तो आप अच्छी वाली बोटी उनके लिए रख दें और खुद आपके मेरा किए मैं ते जो खा लगी, बच्चा कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। ये मेंटेलिटी पुराने ज़माने की थी, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब आप समझती हैं कि पहले बोटी खुद खानी चाहिए? खानी चाहिए बोटी, बिल्कुल खानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए, औरों को भी खिलानी चाहिए। हाँ, सबको, ये नहीं कि अपना ख्याल रखें। हाँ, बल्कि बोटी तो महंगी हो गई अब, खुद भी अपनाएं अच्छी तरह, उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं। किसी से आप कुछ कहना चाहती हूँ किसी भी रिश्ते में तो आप मैं तो सब कुछ ही कह देती हूँ। आज कह दीजिए। मैं तो कह देती हूँ और मैं सॉरी भी कर लेती हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो। हाय अल्लाह प्लीज़ नाराज़ ना होना, मैं तो मर मैं जाऊँगी। देखिए, मैं एक ही लफ्ज़ बोलो, मैं कहा इकबाल से कह दें कुछ। नहीं, मैं उनसे सब कुछ कह, बल्कि मैं तो उतना कुछ कहती हूँ, वो तो बेचारे बहुत खामोश तब हैं, तो मैं इनको कभी कभी कहती हूँ कि भाई बात इकबाल खामोश हो गया। जो अपनी मर्जी की बात है तो बोलते हैं, लेकिन वैसे वो ऐसा तो नहीं था वो। जरा सोबर है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हाँ, है। तो मैं कभी कभी कोई मजाक मस्ती करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपने क्या मतलब कोई किसी मोतबर बुर्दबार औरत से शादी की कि कोई मतलब गंभीर सी औरत होगी? कहते नहीं, मुझे पता था आप गर्ल सोल हैं, मैं बुढ़ी रूह हूँ। तो मैंने कहा हाँ, ये छिछोरपन आपको अच्छा लग रहा है? कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मजाक में कभी कहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उनसे ना कहा हो। भाई ऐसा अल्लाह कुछ ताला आप नहीं। दोनों को बहुत खुश रखे और इसी तरह आप चहकती रहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी। और लोगों को तो आपने इतनी खुशियाँ दी हैं इस मुल्क में, उसका अजर प्यार तो लोगों ने दिया है, मगर अजर तो उसका आपको अल्लाह खुदा ही का दे बस सकता है। शुक्र थैंक यू अल्लाह सो मच, आपने वक्त निकाला। आप Thank you. इंतहाई मसरूफ़ जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनमें से एक हैं, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत हमारे शो की शान बढ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।